Hi, my name is Tara. I'm from Melbourne, Australia. I'm a stay-at-home mom and a digital business owner. The reason why I started this business is because I wanted flexibility and more time to spend with my family, which a 9 to 5 could not deliver. And on top of it, I get to financially contribute towards my family. नमस्ते, मेरा नाम जय किशन शर्मा। मैं हूं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और मैं हूं एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर। इस बिजनेस ने मुझे फ्रीडम दिया है और उस फ्रीडम की वजह से आज मैं घर से काम करता हूं और टाइम स्पेंड करता हूं मेरी डॉटर और मेरी वाइफ के साथ। Zdravo svima, ja sam Nada Ninković. Majka sam troje dece, domaćica i ovoj godini sam postala digitalni biznis owner. Jako mi je drago da smo ušli u digitalnu eru, gdje je nama majkama omogućeno da možemo da radimo od kuće, zarađujemo, u isto vreme ne moramo da žrtvujemo naše dragoceno vreme sa decom, da možemo da učestvujemo u njihovom vaspitanju i odgoju. Pridružite nam se. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰዊት እባላለሁ። ሲድኒ አውስትራሊያ ነው የምቀመጠው። 2 ልጆች አሉኝ። ባለትዳር ነኝ። ሙያዬ ነርስ ነው፣ ግን በትርፍ ጊዜ ደግሞ ዲጂታል ቢዝነስ ኦነር ነኝ። ዲጂታል ቢዝነስ ኦነር ለመሆን የመረጥኩት ፋይናንሻል ፍሪደም ስለሚሰጠኝ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ካሰባችሁ ፌስቡክ ላይ አግኙኝና በደንብ አስረዳችኋለሁ። Merhaba, ben Yasemin. Ben Ozan, biz Melbourne'de yaşıyoruz. İnternet üzerinden online çalışıyoruz. 1 yaşındayım. Online çalışmakla geleceğim parlak. Online çalışmak bize evde sevdiklerimizle vakit geçirme fırsatı veriyor. Hello, my name is Sophia and I'm from Melbourne, Australia, and I'm also an online business owner. The reason why I started this business is to spend quality time with my children and my family.